I don't know if I have chance to stay, I will stay. I want to come home. No, you know now it's very difficult, and it's only dream. I think that because now we don't have anything. We lost everything. We lost house. We lost everything. لك شغلة إنه نحن هلا بحس الواحد حاله طالع على مجهول، على شيء مجهول لسه ما بتعرف لا مكان ولا مدينة ولا الناس ولا أي شيء، بس بشكل عام إنه نحن سمعنا الناس اللي طلعت قبل إنها مبسوطة ومرتاحة، يعني صار الواحد يحس شوي إنه صار في ريلاكس. الله يوفقك يا رب، شكرا. Thank you very much. You're welcome. Good trip. Bye. 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 أخوه ابراهيم استاذ مدرسة ويتونا ها هذا ما يعرف حلال ولا لا؟ لك يعني I will start to love life another time because sometimes last 2 years I think it will be very difficult to stay alive. يلا راح اجيب الغراض. I will go to take you back. Yeah. سوي يا عمي بقى. On vient de commencer d'essayer. Alors, oui, ils sont accueillants, ils aident. En Arabie Saoudite, ils ont acheté des hélicoptères. Au premier abord, on le voit plus ou moins bien parce qu'on se dit, est-ce qu'ils vont venir, ça va bien se passer? Parce qu'avec tous les attentats qu'on voit et tout, et qu'on sait qu'il y a quand même eu quelques arrivistes qui sont passés parmi eux, donc on se dit, ça peut être mis en danger ou pas. Et dans un premier temps, quand on voit qu'on leur offre des logements et puis tout, alors qu'on sait que même chez nous en France, on a tant de gens aussi à la rue et qu'on ne leur tend pas la main, au début, on est un petit peu réticent. Mais quand on voit ce qui se passe, c'est vrai qu'à la télé et puis tout, ces pauvres gamins, ces pauvres familles qui souffrent, c'est inadmissible de nos jours, en l'an 2000, qu'on puisse voir encore des choses comme ça se passe. ايه احنا من عند النهر هيك. لا من عند هذاك احنا جينا. Pour la transparence, on a tout de suite des réactions. Alors qu'elles soient bonnes, moins bonnes ou mauvaises, j'ai tout eu. Mais ce qui est important de vous dire, c'est que moi, c'était mon choix, c'était le choix aussi de mon équipe municipale.
C'est-à-dire en tant qu'élu, on a des responsabilités. Et on est quand même, la France, un pays d'hôte, un pays d'accueil, une terre d'accueil. Et il ne suffit pas de le dire, il fallait le faire. C'est très très bien, on les voit passer, il n'y a pas de souci de ce côté-là, tout va très très bien. C'est bien, il en faut, hein. Il en faut qu'on les accueille. No, we lost everything. We don't have anything, and because that we buy clothes and something, you know. When we get up all about 45 people and 12 kids, the wave come inside boat. And she said for me, catch my hand and please, I can't swim. I hope quickly to send my daughter to school first and to begin to study French language, me and my wife. And not also, and my son also. They promised us today to help. Next week she can go to school, and also Ahmed can go to school garden. الإنسان غالي عليه بلده كتير، وأنا من الناس اللي بحب سوريا كتير وبحب بلدي وبتمنى أرجع، لأنه لسه لي هنيك أهلي، هنيك كل ذكرياتي، طفولتي، حياتي كانت هنيك. بتمنى أرجع وترجع قبل ما أنا أرجع عليها سوريا مثل ما كانت وأحسن من قبل بكتير، مو بس مشاني أنا وصلت لهون يمكن وحاسة بالأمان، وهذا الشيء اللي كتير مفتقدينه هلا بسوريا أهلنا. مسكت التعليم